Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Smooth transition ug padayong paglambo alang sa dakbayan sa Sugbo, gipaniguro. Mga makina ug gamit sa paggama og armas, gitahan sa mga opisyal sa barangay sa dakbayan sa Danao. Nanubra nga mga empleyado sa Mandawi City Hall, minusan. Duha patay laing duha ang naangol sa panagbangga sa tulo ka mga motorsiklo sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Samtang 5 usab na angol sa panagbangga sa tulo ka mga motorsiklo sa Trans Central Highway. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita ug opinyon, ako si Danica Caballes. Kini ang Sayri 47. O karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, nagsugod na ang pagtuki sa transition sa liderato gikan ni outgoing Mayor Raymond Alvin Garcia ngadto ni incoming Mayor Nestor Archibal. Samtang susihon ni Garcia ang breakdown sa padulanan sa LGU nga magamit alang sa bag-ong liderato sa syudad. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Hingpit nang nag-abot silang outgoing Mayor Raymond Alvin Garcia ug incoming Mayor Nestor Archibal sa Cebu City Hall. Kuyog kini silang mga transition team aron sugdan ang proseso sa pagtunol sa mga mahinungdanong dokumento ug uban pa. Pinasubay kini sa nimong mandog gikan sa Department of Interior and Local Government nga mao ang hapsay nga turnover sa umaabot nga liderato sa sunod buwan. Mipaambit silang Garcia ug Archibal nga nahimong hapsay ang una nila nga panagkita ug panagsabot nga gipaygayon sa conference room. My statement has always been very clear, full cooperation, seamless transition kay para at the end of the day, what is good for Cebu City is of paramount importance to both of us. Well, actually, the meeting was so inspiring. Happy kayo ko sa nangita po because as you can see, the mayor is very cooperative and he was asking, requesting sa atong mga department heads to cooperate. Gawas sa mga dokumento, usa sa mga laumang tukion sa transition teams mao ang mamahimong agenda sa bagong administrasyon. Maong giaghat nila ang mga kawani sa city government nga suportahan usab ang maong proseso. But more importantly, it's not just about the DALG. It's really about me wanting a smooth transition padung ni Mayor Nestor kay para we can all move on. He can do his work as Mayor of the City of Cebu. It's very clear. Everybody is, para na ako happy because nakatanaw na ta that in the future, in July, we will have a smooth transition yun. Human silang meeting, gipasuroy ni Garcia si Archibal aron makakita sa mamahimo niyang opisina sulod sa ground floor sa Cebu City Hall. Ang maong buhatan gipadlak sa miaging tuig human gingong namugos sa pagsulod si kanhi Mayor Michael Rama human sa iyahang nga suspensyon. Maong gilauman nila nga hangtod sa Hunyo 30 mamaymong hapsay ang pagtunol ngadto na sa bag-ong administrasyon. Samtang gipakwenta na ang mga nabiling pondo karon sa city government nga mahimong magamit ubos sa liderato ni Archibal. The next few days, ako na nang ipa-compute yun pila ang nasa general fund, pila ang nasa kuan ka ng sa panganan ni kaning sa special education fund, pila ang nasa trust fund kay para mahanay nako og turnover ni Mayor Nestor. CCTN News.
Wala nakauyon ang mga sakop sa Hunta Provincial sa pamahayag ni 3rd District Board Member John Ismael Borgonia kalabot sa 1.2 billion pesos supplemental budget. Sa regular session karong hapon, gikasagmuyo sa mga kauban ang punto ni Borgonia may tungod sa nakontrobersyal nga pondo nga makaapekto sa maabot nga liderato sa Kapitolyo. Hinungdan nga gi-reject sa Hunta Provincial ang resolusyon ni Borgonia nga dili una ihinayon ang diskusyon sa supplemental budget number 1. Gitataw hinuon sa kauban nilang si 4th District Board Member Tining Martinez nga gibalik sa buhatan sa gobernador ang gidusong pondo aron ipaubos sa review. Kani Cebu City Mayor Michael Rama porsigidong mupabor sa ilang mga giduso nga electoral protest taulahang buhatan sa Commission on Elections. Nagpabilin hinuon ang pagduda nga adunay kakulian ang automated counting machines human nga nakasinati kini o niadto nga adlaw sa eleksyon. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Sa milabay nga simana, miduso og electoral protest si kanhi Cebu City Mayor Michael Rama. Batok tilang outgoing Mayor Raymond Alvin Garcia ug incoming Mayor Nestor Archival sa gidusong protesta sa ulohang buhatan sa Commission on Elections. Gitumbok nila ang gingong kakulian sa automated elections, ilabi na nga bago ang supplier sa mga makinang gigamit. Atol sa press conference nitong Lunes sa buntag, gisaysay ni Rama ang nimong pagkwestiyon sa nahimong resulta sa nakalabay lang nga eleksyon. Ilabi na nga nasaksyan niya ang mga kakulian sa automated counting machines nga nasinati sa pipila ka mga barangay. Mismong si Rama nakatagamtam sa nahimong paper jam sa ACM mong nadugay siya sa iyang pagbotar sulod sa presinto sa Guadalupe Elementary School nato Mayo 12. So you were there 1 hour before my ballot was being accepted, including the ballot of my son, Mikel. And I thought it was only us. And there were many, I was told also in Guadalupe, more in all the 31 barangays. Sa gitusosab nga protesta, nanawagan ang kampo ni Rama og manual recount sa mga balota aron makita ang tinud-anay nga resulta. Gawas kini silang pagsusi kung aduna bay nahitabong hacking sa mga resulta gikan sa ACM. Mong pursigido sila nga mopabor sa ilaha ang mamaymong dagan silang giduso ngadto sa COMELEC. So what about if wala siya specific in voting? No? Kung siya ka lisod suwatan, kung communicate siya, or nasuwatan ba siya daan? What about? That we would like to establish. I-audit nila sa ito pa magkandak na sila og manual nga counting o pagtanaw sa mga balota. Aron pagtanaw kung maayo ba ang performance sa makina, wa pa na masipyat. Samtang itataw ni Rama nga wala siya nag-agad og posisyon sa Kapitolyo karong nakadaog na ang kaalyado nila sa PDP laban nga si incoming Governor Pamela Baricuatro. May numdumang gisuportahan ni Rama ang kandidatura ni Baricuatro sa nakalabay lang nga eleksyon. Apan kinanglang humano ng 1-year ban sa tanang mga kandidato una pa makakuha og bisan unsang posisyon sa gobyerno. I did not campaign and brought being a part of her journey as a governor to anticipate an appointment. Gian Navarro, CCTN News. Mga barangay official sa Dungga sa Dakbayan sa Danao mitahan sa mga makina o gamit sa pagama og armas. Mibahad ang hepe sa Police Regional Office 7 nga report sa DILG ang mga kapitan nga dili mo kooperar sa ilang kampanya pagpuhag sa loose firearms sa Dakbayan sa Danao. Ang kasayuran hatod ni Arnold Bustamante. Laing mga gamit sa paggama og paltik ng mga armas ang nasakmit sa kapulisan sa Dakbayan sa Danao neto nga miaging semana sa barangay Dungga sa siyudad sa Danao, probinsya sa Sugbo. Ang Police Regional Office 7 unang nagmilusad og clearing operation sa tibok Dakbayan sa Danao batok sa gun manufacturing. Una niini, miawhag si Police Brigadier General Rodrigo Marana ng hepe sa kapulisan sa Central Visayas sa mga barangay officials sa buong syudad nga makigalayon sa mga pulis aron na mapuhag ang padayong problema sa produksyon sa loose firearms. Mibahad ang general nga kung dunay mga kapitan nga dali mo
human. Ili kining report sa Department of Interior and Local Government kundi ALG aron mo sang-at og formal nga reklamo ug magatubang og kasong kriminal o administratiba. Human sa mga panawagan ng mga barangay official sa Danao, mitahan sa nakadiya nga gamit sa paggama og armas nga giabandonar silang lugar ngadto sa kapulisan sa syudad sa Danao. Ang mga gipang surrender naglangkob kini sa usa ka bench vice, 30 ka welding rods, 2 ka grinders ug usa ka sako sa assorted tools. Tungod ni gihangop ni Maranan ang mao nga mga barangay officials nga aktibo nga mikooperar sa kapulisan alang sa seguridad sa publiko. Aron nga mawagtang na ang mga kagamitan sa paghimog armas sa tibuok ka syudad sa Danao, mipahibaw si Maranan nga molusad sila og house-to-house visitation sa mga identified area nga dunay mga manghimuay og armas. Iyang giklaro nga ang mao nga proactive nga pamaagi alang kini sa pagpugong sa krimen gamit ang mga loose firearms, maproteksyonan ang komunidad ug daghang kinabuhi ang maluwas. Arnold Bustamante, CCTV News. Samtang sa laing balita, mipasalig ang bag-ong Regional Director sa Department of Health dinhi sa Rion 7 nga himuong tawhanon og paspas ang pagatiman sa panglawas sa matag usa. Milingkod na sa katungdanan ang nangulo sa bag-ong ahensya nga si Dr. Joshua Brillantes niadtong Mayo 20 isip hulip ni saniritero nga si Dr. Jaime Bernadas. Sumapan ni Brillantes nga himuong makikalayon sa katawhan ang ihatag nilang serbisyo kung isgutan ang healthcare system. Tinguha niya nga matupngan ang mga nahimo na kaniadto nga liderato sa DOH-7 alang sa dekalidad nga serbisyo ngadto sa Central Visayas. Nagagikan si Dr. Brillantes sa DOH sa Zamboanga Peninsula, din Regional Director siya kaniadto. Dako usab ang pasalamat ni Dr. Bernadas sa iyang mga kauban human sa 12 ka tuig niya nga pagduma sa maong ahensya. Matagamtaman sa Sugbog, Central Visayas ang transition period paingon sa panahon sa ting-uwan. Matod sa Pag-asa Visayas nga masinati sa Sugbo ang mga pagpang-uwan nga dala sa Intertropical Convergence Zone diin mag-abot ang hanging amihan ug habagat. Bisan pa man kini sa pagpasulabi sa init nga panahon sa gawas. Matod sa weather specialist nilang si Jomer Eclarino nga laumang magsugod ang ting-uwan karong second half sa buwan sa Hunyo. Hinuon nagkaanam na og gamay ang heat index kung gibating kainit sa Sugbo nga anaa na lang sa 38 to 39 degrees Celsius. Apan gipay mangnuan sa Pag-asa ang mga residente nga magbantay sa daotang epekto sa kusog nga pag-uwan sama na lang sa pagbaha ug pagdahili sa yuta ilabi na sa bukirang bahin. Mosunod, nang hinubra nga mga empleyado sa Mandawi City Hall, minusan, kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. I believe with all my heart that the Lord is allowing us to understand that He's the one who are extending this life and we have to really take care of our body. Yes. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Everyday, pag gising mo, iisip ko kung ilang taon na lang yung katagal ko, yung ganun. This is your path to a new start. OzoneMed Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon dinhi lang sa CCTN Channel 47.
General Arcadio Maxilom, Subuanong revolusyonaryo, nataw sa lungsod sa Tuburan, Sugbo. Si General Maxilom kanhi magtutudlo ug nahimong haligi sa katipunan sa Subo. Dihang namatay si Leon Kilat, si General Maxilom mo'y nag-uo sa revolusyon sa Sugbo batok sa mga katsila. Ang iyang kaisog mo'y nakapugo sa mga katsila pagbiya sa Sugbo. Apan si General Maxilom ug ang mga Sugboanon way kalibutan nga ang Sugbo gibaligya sa mga katsila ngadto sa Amerika sa kantidad nga $20,000. Kini nalatid sa nabantong nga Treaty of Paris. Bisan pa man sa pagtahan sa ubang mga katipunero ngadto sa mga Amerikano, si General Maxilom pabiling kahi sa iyang baruganan ug wa dayon mo'y yukbo sa mga kanok. Niadtong Oktubre 27, 1901, si General Maxilom mitahan sa iyang kaugalingon ngadto sa Amerikano. Iyang gigahin ang katapusang anib sa iyang kinabuhi sa iyang yutang na tawhan, ang Tuburan, hangtod sa iyang pagkamatay niadtong Agosto 10, 1924 uban sa iyang hataas nga pag-anto sa paralysis. Ang linya sa mga taong mikuyog sa iyang lubong kag ipangunahan ni General Emilio Aguinaldo may gitason nga 4 ka kilometros. Kini mao'y kinatas ang marcha sa lubong sa kasaysayan sa Sugbo. Ang daan nga kanhi Mango Avenue, kinganlan na karon og General Maxilom Avenue, agig pasidungog sa Sugboanong General. Siya si General Arcadio Maxilom, kargo sa Sugbo. Sugboano ni. Balik sa ato mga balita, moabot sa kung umaabot nga administrasyon ni Mandawi City Mayor-elect Tadio Junque Uwano nagplano nga paminusan ang giingong nanubrara nga mga empleyado sa City Hall. Ang budget gamiton ngadto na sa social services. Ang kasayuran hihatod ni Mary Rose Sagarino. Human sa inisyal nga meeting sa duha ka transition team sa outgoing ug incoming administration sa syudad sa Mandawi, na turnover na ang pipila ka dokumento. Usa na niini ang record sa gidaghanon sa tanang mga empleyado sa City Hall. Base sa dokumento nga gi-turnover ngadto sa transition team ni Mayor-elect Junque Uwano, ang syudad kasamtangang nagsweldo sa dulan 11,000 ka mga empleyado, din anaalang sa 1,000 ang regular niini. 4,500 ang job order, 452 ang casual, 923 ang sa Clean and Green program, 639 ang Purok Development Office officials o 4,500 ang PDO members. Gikwestiyon kini ni Attorney Sally Maligon, ang incoming city administrator nga giingong sobra ang gidaghanon sa mga empleyado. Gikwestiyon usab niini ang pagmugna sa Purok Development Office nga dunay kapin 5,000 ka mga miyembro lakip sa opisyal nga matod pa walay direktang tabang sa City Hall. Makaduda ta ba nga mo man ang gigamit nila sa makinarya sa politika ni mga purok? And ang nagsweldo ang City Hall. That's unfair to the rest of the Mandawianons nga ma-deprive sila sa budget unta para sa services kay gi-allocate ra ning specific nga number of tao kada buwan. Lauman nga paminusan sa administrasyon ni Mayor-elect Junque Uwano ang giingong nanubra nga gidaghanon sa mga empleyado. Si Maligo nagkanayon nga ang pagkunhod sa trabahante bisan gamay makasave sa syudad og 150 milyones pesos matag tuig nga mahimong igahin sa social services, mga tambal og pagpalambo sa ospital. Ang idea is excess baggage. Ato i-determine kung kanay ba tanang 4,250 trabaho bagid ni in relation sa gobyerno. Masing uban ni yaya, uban ni make up, Hinuon ang mga na-assign sa mga importanteng buhatan sama sa City Hospital, City Health, Disaster Management ug Traffic Department ang magpabilin. Aduna usab i-hire nga bag-o subay sa direksyon ug programa sa bagong administrasyon. Sa iyang bahin, si outgoing City Administrator Attorney Jamaal James Kalipayan niawhag sa transition team nga dili maguna-una sa ilang konklusyon. Matud pa ni Kalipayan nga ipatanaw una nila 6 ka buwan ngadto sa usa ka tuig sa ilang paglingkod ang pagpadagan sa usa ka syudad. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nakapili na og bag-ong hepe sa kapulisan sa nasud. Apan gitataw sa Department of Interior and Local Government nga ang mismong presidente na lang maoy mopahibalo niini ngadto sa publiko. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro.
Gibutyag sa kadagkuan sa Department of Interior and Local Government nga nakapili na si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. og bag-ong hepe sa Philippine National Police. Mato di DILG Secretary John V. Cremulya nga mismong ang presidente na lang mo'y mupahibalo nini ngadto sa publiko og di pa siya makahatag sa pagkakaron. Sumapa niya nga ang gipili ni Marcos Jr. sa mamahimong bag-ong hepe adunay maayong track record mao nga siya sa maong posisyon. Hinoon, napaglantawan ni Rimulya nga dako ang mamahimong bintahi kung adunay taas-taas nga termino ang sunod nga PNP chief aron mapadayon pa ang ilang mga vision ug mission alang sa tanang mga kapulisan sa nasod. Ilabi na nga sa nang-aging mga katuigan, labing menos hangtod usa ka tuig lang ang nahimong termino sa ka PNP chief tungod sa gipatumang mandatory retirement age. Gikadakdang mao man ang termino ni PNP Chief Police General Romel Marbil karong Hunyo 7. Apan gilugwayan ni Marcos Jr. og hangtod 4 ka buwan ang termino sa kasamtangang hepe bisan pa man og miabot na sa 56 years old ang retirement age. Diin sulod niya ng panahon na kinanang makapili si Marcos Jr. og bag-ong hepe sa kapulisan. Sa kasamtangan, anapa sa 5 ka mga police officers, gikan sa mga laing buhatan ang naapil sa shortlist ug pilihan pa kini sa presidente. Gian Navarro, CCTN News. Sa lain nga balita, Police Regional Office 7 nakasakmit og kapin 50 milyones ka pesos nga kantidad sa illegal nga drugas atol sa kasimana nga anti-criminality operations. Nasikop usab ang 259 ka mga subject sa kapulisan human nakahimo og nagkadaiyang matang sa krimen. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Nakasakmit ang Police Regional Office 7 nagkapin sa City Kilo sa gituang Shabu nga dunay kantidad nga 50.6 million pesos o 4 ka gramo nga marijuana nga resulta sa pagkasikop sa 133 ka mga drug suspects sulod sa kasimana nga operasyon. Nagsugod ang operasyon sa kapulisan sa Central Visayas nitong Mayo 18 ug natapos kini Mayo 24, 2025. Di nakalusad sila og 115 ka anti-criminality operations ug pagkasikop sa 259 ka mga tao nga nakahimog lain-laing krimen gawa sa illegal nga drugas ipakosgan pa sa Piero 7 ang ilang kampanya batok loose firearms. Di naka-embargo sila og 29 ka mga armas nga wala lisensya, 2 ka eksplosibo ug 223 ka mga bala sa nagkalain-laing kalibre sa armas ug pagkasikop sa 18 ka mga tao nga nagkupot niini kung gipasakaan og kasong kalapasan sa Republic Act 10591 kung illegal possession of firearms and explosives o combat gun ban. Samtang maabot usab sa 76 ka mga wanted persons ang ilang nangadakpan pinasikat sa mga warrant of arrest nga giluwatan sa korte. Labot sila nga mga kaso nga giatubang. Lakip na nini ang 17 ka mga akusado nga giilang nga mga most wanted persons sa Tibuok Region City. Kini napakita silang malampuson nga pagukod sa mga labing pinangita sa balaod nga padayon pangagawas nun. Si Police Regional Office 7 Director Police Brigadier General Rodrigo Maranan midayig sa mga sakop tungod sa gipakitang dedikasyon ug professionalism silang trabaho nga resulta silang dakong kalampusan sa kampanya batok krimen. Dugang ni Maranan nga ang PRO7 padayon nga committed sa pagpadayon sa momentum lakip na ang lig-on nga pakiglambigit sa komunidad aron paghingilin sa krimen silang tagstag sa kadapit sa Tibuok Region 7. Giawag sa kapulisan ang publiko nga padayon nga makigalayon sa mga tinugyanan sa balaod pinagi sa pag-report kung dunay kadudahang tao nga masigpatan sa ilang palibot. Arnold Bustamante, CCTN News. Lalaki nga namaligya og ecstasy sa usa ka imnanan sa barangay Kasambagan sa Dakbayan sa Sugbo na dakpan sa gilusan nga buy-bust operation sa PNP Drug Enforcement Unit 7. Iyang customer mao kadtong mga lokal og langyaw nga turista nga maglingaw-lingaw sa mga nightclub. Ang kasayuran hatod pagbalik ni Arnold Bustamante. Dahil lalaki nga tig-supply og party drugs kung ecstasy sa mga turista sa Dakbayan Sugbo, ang nadakpan kini sa gilusay ng buy-bust operation sa mga sakop sa Regional Police Drug Enforcement Unit 7 alas 9:15 sa buntag nitong Sabado dito sa President Rojas Street, Barangay Kasambagan sa Dakbayan Sugbo. Ang suspitsado gila sa kapulisan nga si alias RJ, 21 anyos nga residente sa Basewater, Barangay Mactan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Nakuha kang RJ ang 2 ka tableta sa party drugs nga mo kantidad sa 4,000 pesos ug ang 4
ka puto sa gituang shabu nga mobalor ang tanan sa 100,000 pesos. Lakip sa nakuha ang usa ka gamay nga kutsara nga color gold nga gituan nga may gamiton sa paghingo sa cocaine, 2 ka marijuana rolling paper, usa ka color gold nga marijuana grinder ug ang usa ka SUV nga magigamit sa pagbaligya sa illegal nga druga sa suspitsado. Sigon sa mga personnel sa RPDEU 7 na dili lang magpaila nga usa ka buwan nila kag gimonitor ang suspitsado human migawas ang iyang pangalan nga may supply sa party drug sa mga lokal ug langyaw nga mga turista nga maghapi-hapi sa mga inilang nga nightclub sa Dakbayan sa Sugbo. Ang ilang kasaligang tinubdan na dakpan nila niadto nga miaging buwan o yang gisaysaykin sa ang mga personalidad nga tigbaligya o illegal nga druga sama sa party drugs sa mga istambayanan sa mga arangan o kahimtang sa kinabuhi nga mga batanon. Ang iyang mga customer mo kadto nga mga kwartahan nga mga batanon, lagip na ang mga langyaw nga turista di ang ilang area of distribution mao ang tibok isla sa Sugbo. Arnold Bustamante, CCTV News. Duha ka mga linemen sa Mactan Electric Company kuna Miko na angol human na kuryentihan samtang padung unta kini nga mag-ayo sa linya sa kuryente niadtong Biyernes atol sa scheduled nga power maintenance. Apan samtang padung sila sa taas, gitandog sa mga biktima ang live wire tungod kay nagtuo kini nga way kuryente. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Nadangat sa tambalanan ang duha ka mga linemen sa Mactan Electric Company kun MECO. Human sila na kuryentihan ni adtong adlong Biyernes pagka alas 2:10 sa hapon sa National Highway Barangay Paho, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang mga biktima mao si Junrel Rabago, 41 anyos nga taga Barangay Bunbon, Cebu City, ug ang iyang kauban nga si Jomer Cabiso, 26 anyos nga residente sa Barangay Daya, Cebu City. Ni anang adlaw adunay naka-schedule nga preventive maintenance ang MECO sugod sa alas 2 hangtod na sa alas 4 sa hapon. Matod ni Police Major Felix Cleopas III, ang hepe sa Lapu-Lapu City Police Station 3, nga base sa ilang investigasyon samtang pasaka ang duha ka mga linemen, gitandog nila ang usa ka live wire sa pagtuo nga wa na kini kuryente. While nag-prepare na sila, undergo mo ko na sila kanang preventive maintenance diha sa may area sa Paho. So moto nga, while nag-ready na sila dito sakay sila sa boom truck, padung sila sa taas, moto nga ilaha daw ang gigamitan ko sa cluster stick na i-try nila dito. So unfortunately nga live di ay ang kuan moto na hitabo na kuryentehan ng duha mga ka-linemen. Si Rabago ug Cabiso parehong nakaangkon og second degree burn og daling gidala sa usa ka tambalanan sa Dakbayan sa Mandawi. Hinuon gidogang ni Cleopas nga nakagawas na si Cabiso sa tambalanan kagahapong adlaw. Samtang si Rabago padayon pang nagpaalim sa tambalanan apan anaa na kini sa luwas nga kahimtang. Sa pagkakutlo ning balita, wa pa makuha og habig ang MECO apan sila mo iniabaga sa pagpatambal sa ilang mga trabahante. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Mosunod, duha patay laing duha na angol sa panagbangga sa tulo ka mga motorsiklo sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Ben Zubiri, kompositor, artista sa bantawan, pelikula o radyo. Mas nailhan sa ngang Iyo Carbo. Si Ben Zubiri ang misuwat sa way kamatayong awit Matod Nila.
alang sa uban, ang matud nila usa ka cultural anthem sa mga Cebuanon. Gawas sa matud nila, si Ben Zubiri usab ang misuwag sa mga immortal nga awit sama sa ikaduhang bathala. Alma Bonita, ang palad ng buo, gugmang gibati ko, pasayawa ko day. Si Ben Zubiri namatay ni atong 1969. Apan ang iyangan, buhi kanunay sa kasing-kasing sa mga taong padayong nag-awit sa iyang mga komposisyon. Ben Zubiri, garbo sa Subo. Subo ano ni? Sa para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu, for your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Ang kinabuhi puno sa hagit. Sugpil na ka, Dri, ha? Ay, paginarte! Pagdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-puyab na ka? Kinsa man ang Muhammad sa gitin nato din ay karon ha? Kinsa! Kung si buti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung ano pa? Ano itang ka ni Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handuman. Waylaing paagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinahanglan nga doon natay relasyon kang Hesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Balik sa ato mga balita, duha ang patay samtang laing duha ang naangol sa panagbangga sa tulo ka mga motorsiklo didto sa Dakbayan sa Lapu-Lapu niadtong Sabado. Giingong ni gawas sa iyang lane ang usa ka motorsiklo ug ni bangga ngadto sa laing gikasugat nga motorsiklo. Ang kasayuran ihatod ni Cristel Joy Felerca. Patay ang duha ka mga lalaking motorista samtang duha usab ang naangol human sa nahitabong panagbangga sa tulo ka mga motorsiklo sa ML Quezon Highway Barangay Mactan, Dakbayan sa Lapu-Lapu niadtong Sabado, Mayo 24, pasado alas 3:30 sa kadlawon. Ang nakalas usa ka 19 anyos ka taga Barangay Pahak ug 27 anyos nga residente sa Barangay Basak. Samtang ang mga naangol usa ka 27 anyos nga residente sa Barangay Pahak ug 25 anyos nga nagpuyo sa Barangay Mactan.
Sa investigasyon sa kapulisan sa Lapu-Lapu, ang usa ka motorsiklo gimaneho sa 19 anyos. Gikan siya sa Barangay Maribago ug padung-unta sa Barangay Mactan ang iyang direksyon. Samtang ang kasugat niya mao ang motorsiklong gimaneho sa 27 anyos ug sakay niya ang 27 anyos nga lalaking naangol. Apan ni anang higayuna, ang 27 anyos nga driver adunay gitud nga motorsiklo gamit ang iyang tiil nga iyang gi-rescue. Samtang nagsunod kanila ang motorsiklo nga gimaneho sa 25 anyos. Mato di Police Captain Edsel Petesio, ang Deputy Chief sa Traffic Enforcement Unit, nga base silang investigasyon pinaagi sa CCTV footage. Ang 19 anyos nigawas sa iyang lane hinungdan sa iyang pagkabangga ngadto sa gimaneho sa 27 anyos. Di karon nasugatan ni nila si Parte nakusog kayong dagan niya ni gawas po siya sa lane ma'am niya. Dito siya ni igo directly ang impact ni Parte B. Which is ang katong gituod ni Parte B ma'am wala maigo. Wa siya maapil sa kwan pag himo sa investigasyon kay wa man siya maigo ma'am. Wa man siya damage wa tanan. Dead on the spot ang 19 anyos, samtang nadapa sa tambalanan ang driver nga 27 anyos apan pila ka oras ang nilabay nakabsan kini og kinabuhi tungod sa naangkong head injuries. Samtang naangin usab ang nagsunod nga 25 anyos nga kauban ra sa nag-una nga motorsiklo. Nisuway siya sa paglikay apan lakip gihapon siya sa mga natumba og nakaangkon og samad sa iyang paa. Natanggong usab siya sa custodial facility sa Lapu-Lapu City Police Office sulod sa pila ka oras apan gipasabot ni Petesio nga lakip lang kini sa proseso sa investigasyon ug nakagawas ra gihapon kini sa susamang adlaw. Nagkandak pag-investigasyon ng atong personnel atong higayon ng atong investigator ma'am. Ato sa gyong gi-hold for custodial investigation kung samtang wala pa ta ka kuha og mga witnesses og mga CCTV footage ma'am. Manang na-hold na to siya ma'am. Pero after mga pila ka hours ma'am na-release ra pud na to siya. Crystal Joy Felerca, CCTN News. 5 ka mga tao ang naangol sa panagbangga sa tulo ka mga motorsiklo sa sitio Buongon, Barangay Malubog, Bukirang Dapit sa Dakbayan sa Subo kaganiyang kaadlawon. Ang naangol mao silang si John Makisa, iyang angkas nga si Jonel Mahilom, Romel Nocedo, Wilbert Mabini ug ang angkas niining si John Gunfrey. Sa investigasyon sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office, nasuta nga ang tulo ka motorsiklo nagdagan sa managlahi nga direksyon. Apan kalit lang matud pa nga nitipas sa lane nga gisubay sa motor nga gimaneho ni Mabini nga maoy hinungdan nga silang tulo nagkabangga. Patay ang usa ka 34 anyos nga lalaki human gipusil niadtong Sabado sa gabii sa sitio Buwaran, Barangay Sawang Calero ning Dakbayan sa Sugbo. Ang biktima giilang nga si John Ricky Rante, taga Barangay Suba sa susamang syudad. Matod sa kapulisan, pasado alas 11 sa gabii, nahitabo ang insidente human gi-report sa usa ka concerned citizens ang pagpamusil. Nakaikyas na ang suspek sa diyang niabot ang mga otoridad. Si Kirante nakit ang nagbuyod o naligo na sa iyang kagalingong dugo. Girescue pa kini sa mga response team sa syudad sa Sugbo apan gideklarar nga dead on the spot ang mao nga lalaki. Nagpadayon pa ang investigasyon sa kapulisan aron mailhan ang suspek ug matino ang motibo niini. Dugang duha ka mga barangay sa syudad sa Mandaue ang gideklarar nga drug cleared sa Regional Oversight Committee on Drug Clearing Program. Tungod niini moabot na sa 21 sa 27 ka barangay sa Mandaue ang drug cleared. Mato ni Attorney Ebenezer Manzano nga gitarget nila nga madeklarar nga drug cleared ang tanang 27 ka barangay karong tuiga aron madeklarar usab nga drug cleared city ang Mandaue. Ang drug cleared barangay kaniadto na apektuhan sa illegal drugs apan nakatuman sa mga criteria sa Dangerous Drugs Board alang sa clearing. Kini wala nagpasabot nga wala nay presensya sa droga. Busa adunay mga anti-drug efforts nga gipatuman sama sa rehabilitation. 14 anyos nga batang lalaki na rescue sa kapulisan sa syudad sa Mandaue human nakuhaan og ginadili nga drogas. Mga minor de edad, kung ang minor de edad giingong gihimo nga tigbaligya o shabu. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino.
Na-rescue sa kapulisan sa syudad sa Mandawi ang usa ka 14 anyos nga batang lalaki atol sa checkpoint operation alas 3:55 kaganinang kadlawon sa Dan M. Logarta sa Barangay Subang Dako. Ang minor de edad nga si alias JM, residente sa Barangay San Roque sa Talisay City, nakuhaan og 0.04 grams sa gituuhang shabu nga dunay street value nga 272 pesos. Matud ni Police Lieutenant Colonel Mercy Villaro ang tigpamaaba sa Mandawi City Police Office nga ang minor de edad na-rescue atol sa checkpoint samtang nagsakay kini og habal-habal. Nga padung ni siya diri sa sulod sa Mandawi City para daw muato siyang barkada, and then during sa checkpoint operation naani siya pagkakita niya no nakalitan tingali ni siya pagkakita niya sa mga pulis na siya gilabay nga usa ka plastic sachet nga mao na nga gituhuan nato nga shabu, and mao to nga ato siyang gidala sa ato ang station for interview. Mato di Villaro nga nasuta nga ang lalaki gihimong drug courier o gisugo tighatod sa shabu. Aduna nay nakuha nga mga pangana ang pulis apan matud pa dili ang uyuan ni ini nga unang nigawa sa social media. Nakumpirmar usab nga walay kalambigitan ang gisakyan ni ini nga habal-habal. Naatay mga names na ato ang gipanggunitan kung diin nagagikan ang kining gitawag na to nga shabu nga iya nakuha na to sa iyaha. So mausad po na ang gi-validate, gi-monitor karon sa ato ang kapulisan para pag-check kung diin nigikan o tinuod bagyod nga courier ni siya og illegal drugs. Nasayran nga gihimo na usab nga drug courier ang lalaki kaniadto sa usa ka sakop sa LGBTQ+ community apan nasikop na ang maong nagsugo. Ang minor de edad gitugyan na ngadto sa City Social Welfare and Services alang sa tukmang intervention subay sa mga protocol ubos sa Republic Act 9344 o ang Juvenile Justice and Welfare Act. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mga high-powered firearms ug kapin sa 1.8 million pesos nga kantidad sa gituang shabu ang nasakmit sa kapulisan ato sa pagronda sa Barangay Basak, lungsod sa Compostela sa amihan ng Sugbo ni adtong Biyernes. Ang operasyon gipaygayon sa panimay ni Reynaldo Laguna Lucero, kinsang gipangita pa. Na-recover gikan sa iyang balay ang pipila ka mga armas nga walay lisensya, mga magasin, mga bala ug dagkong putos sa gituang shabu nga motimbang og 219 gramos. Nasikop ang duha ka suspect nga sila si Alien Tongal Ochea ug Renan Malabon. Nakuhaan sila og daghang mga pusil, laki pang usa ka kalibre .45 nga pistola ug usa ka Norinco 9mm, uban ang kapin sa 200 ka mga bala. Giandam na ang mga kaso batok sa mga nalambigit. Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, sangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.